Bonjour, ça va, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à mes nouveaux abonnés et à mes anciens. صباح الخير عليكم، تصبحوا وتربحوا ان شاء الله، تكونوا بخير على خير ما خصكم التحير. اليوم عندنا وصفه جديده. Aujourd'hui on a une nouvelle recette. On a du poisson, on a sel, paprika, poivre et cumin. Une grande cuillère de cumin et une demi-cuillère. Une demi-cuillère. Bonjour, ça va, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a une nouvelle recette. صباح الخير عليكم، تصبحوا وتروحوا ان شاء الله ما خصكم تاخذوا. ليطاب الاولى باش غنبداو ان شاء الله. عندنا مطيشه، عندنا بصيله صغيره، عندنا البازيليك وعندنا ثومه وعندنا صوص طوماط وعندنا تقريبا نص لتر ديال الماء. هذه باش غنصوبوا المطيشه ديالنا. انا صوص طوماط، basilic, le thym, un petit oignon, un gousse d'ail et 3 tomates. Ça et un demi-litre d'eau. Ça c'est pour préparer la sauce tomate. La première étape, on va mettre 3 clous de girofle. نديرو قرنفل، مطيشه، la tomate, basilic, حبق، gousse d'ail، تومه وبصله صغيره. من بعد ناخذ لاصوص طوماط، نخلطها في الماء. Je prends du sauce tomate, la sauce tomate. Je vais la mettre tout ça sur le feu. هادشي كامل فوق النار. غنزيدو معاه قبيصه ديال الملحه وقبيصه ديال البزار. غنزيد الفو دو لوريي، جاجوت الفو دو لوريي عصا سيدنا موسى، وغنخليه فوق النار يطيب. قبيصه د البزار، un peu de poivre, et un peu de sel. شويه الملحه وشويه البزار. Et je laisse préparation de notre bouillon. On a crevettes, espadons et sépia. Et je vais ajouter une carotte, ail, oignon et persil et coriandre et du cresson. Je l'ai congelé. بويون ديالنا درت الكروفيت، درت السبادون ودرت السيبيا، وزدت عليه خيزو وبصيله وتويمه وقزبر ومعدنوس والكرافس. عندي الكرافس كونجولي زدتو ونخليه يطيب شويه. هادشي كله غندير قبيصه الملحه معاه، وهادشي كله غادي يطيب. بعد يطيب غادي نزيد عليه لاصوص ديال المطيشه اللي غنصاوب ديالنا. نجوج اون بانسي دو سيل et une pincée de poivre. D'abord, maintenant je vais ajouter 2 petites cuillères d'huile d'olive. دابا زدت 2 معالق صغار ديال زيت البلديه. الاسبادون ديالنا وحيت لي كروفيت، وغنخلي السيبيا تاخذ الوقت ديال الطياب ديالها حتى كتشد الطياب. Maintenant, je vous présente une belle palomine. C'est notre poisson, il s'appelle palomine. Il vit dans les côtes marocaines. Et j'ai des tomates, piment doux, poivre et cumin. Là, ce sont des épices spéciales poisson. On a de l'huile d'olive et du citron.
des patates, des pommes de terre, des carottes, persil et coriandre, citron confit et de l'ail. Maintenant on va passer à notre عندنا دابا الحوت ديالنا سميتو أولاح. عندنا فلة حمراء، كمون، بزار، زيت البلدية، حامض، عطريات الحوت، بطاطا، خيزو، مطيشة، قزبر ومعدنوس وعطريات الحوت، وعندنا حامض مصير والثومة. دابا غنبداو. Maintenant je vais préparer la charmoula. On a une grande cuillère de cumin, demi-cuillère de poivre et piment doux et sel selon le goût. On a فلة حمراء، كمون وبزار. Là, on a 2 petites cuillères bien remplies de charmoula, de épices de poisson. On a l'huile d'olive. On a là citron, jus de citron. On mélange tout ça. Et je vais passer au hachoir pour hacher tout ça avec de la coriandre et du persil. À tout à l'heure. كلها غنزيد معها القزبر ومعدنوس وغنطحنها في الطحان ديالنا. يلا نشوفوا من بعد. الوصفه ديال الشرموله كلها غتلقاوها في صندوق الوصف. Maintenant je vais prendre une louche de notre bouillon. خليت مغرفه ديال البouillon ديالنا comme ça. Je vais mixer tout ça. هذا المرق اللي خديت غنديرو مع الشرموله ديالنا وغنخلط كلشي وغنطحنو. قبل ما غلات الكونسونطري ديالنا غنحيدو عصاص سيدنا موسى. Maintenant je vais ajouter mes 3 gousses d'ail. دابا التويمه ديالنا ها هي لاصوص كي ولات بحال هكذا. دابا غندوز le plan de travail. On l'a mixé. Voilà notre concentré tomate. Il est là. Il est prêt. هيا بعد ما طحنا مطيشه ديالنا هي دابا وجدات. ودابا غندوزو باش نعمرو الحوته ديالنا. Maintenant j'ai mis un peu de sauce tomate et j'ai mis des carottes, je les ai placées. Maintenant je vais passer à la charmoula de notre poisson. Voilà. Des 2 côtés. Voilà. Je vais la placer. انا عمرتها بالشرموله ديالها. انا حطيتها تما. Maintenant on va mettre un filet d'huile sur tout le plat. دابا غندير شويه ديال الزيت فوق هاد الحوتات. Maintenant on va ajouter 4 cuillères de concentré de tomate. دابا غنزيدو واحد 4 ديال concentré de tomate اللي وجدنا. Voilà, j'ai mis au four maintenant. Je les laisse cuire. Maintenant je vais prendre une grande cuillère de notre bouillon. Et je vais ajouter 3 à 4 louches de notre sauce tomate. خدينا واحد مغرفه حتى مغرفه ونص ديال داك البويون اللي صوبنا، داك المرق اللي صوبنا، وزدت عليه دابا 3 حتى 4 المعالق ديال المطيشه، وغنزيدو عليه هاد الحوت اللي درنا.
Et on ajoute notre poisson. On va le laisser cuire un petit peu. 10 minutes. Voilà, notre plat poisson est prêt. هيا الطاوة ديالنا ديال الحوت موجودة. Voilà la sauce qui va accompagner notre plat. هيا la sauce اللي غترافق البلا ديالنا. Voilà, notre plat de poisson est prêt. Et bon appétit. Et likez si vous aimez. هو البلا ديالنا ديال الطاجين ديال الحوت موجود. تعجبو يدير لايك. وشكرا وبصحة والراحة.